Ja. Še enkrat plavati mi, a tisti čulički. A se lahko sem spili? Se pijemo. Zakaj se spada? Redu je, ker pustite. Prispevek za eno kekco pa. Snimka je tako dobro. Ne boste videli, kjer na sliki sigurno. Ja, še na YouTubeu sem že. Ma, jaz se zrežem. Njega tehnika zanima, to je meni še. Tako. In struktura barke in take stvari. Ja, to so fanti, bolj to zanima punce pa druge zadeve, a ne? Ki bomo. Dobro. Hvala. Vi kar snimete. Zredno je bil. Dobar, a ne? Še prišel pa bo šofirala, prav? Rekla bo v šoli pokazala, da bo Dobro. kaj skar. Hvala. Hvala, da bi Adijo. Adijo. Ne, to so se